ସେଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନିକିକୁ ଦେଖେଇନି। ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଖୋଲିବ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଏ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ, ଦେଖିବା। हेलो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम कर आउ गए नुआ फ्रेश ब्लग्रे। आज ब्लग्रे आप थंबनेल देखिए जानी सारी एक्चुअली बहुत हैरान हो गला। कटक एड्रेस मुझे ठीक ठाक देती कि फोन नंबरटा जो दबार मुझे भूली जाइए। फास्ट टाइम आसिक फेरीगला पाखापाखि हाँ हो 1 मंथ भाया आसी जाऊे। तो मुझा गूगल एडसेंस मेल फेल भी आसेनी ट्रैकिंग भी तार देखाएनि। तो मुझे अपेक्षा कर कौन पे आसनी। मु मझे पोस्ट ऑफिस विजिट कला ना एमती प्रोब्लेम आसिक पड़ोची, फोन नंबर नहीं आ प्लॉट नंबर पड़नी। तो मोर यहाँ भूल जाइए। तो आज गूगल एडसेंस आमर जोटा आसबार अच्छे आसूसी, मुझे रिसीव करी। फोन आसला मत मुझे रिसीव करी। हाँ यहाँ निकुर चैनल जेहेतु सी खोल सी पिन पकेब आपण मान डिटेल्स देखेब आ तार रिएक्शन कौन केमती से देखा। तो चलो गोटे छोट कम अच्छे मुझे सारिक आसचे आणिक रिसीव कर रखी दूचे देन तापर मुझे देखा। टाइम मारिया पड़ो माने केते हैरान या पे एड्रेस ही गले कैरब डाबुल न देले कि जानियो। अच्छा ये फोन नंबर टा भी सीट ऑप्शन देखोनी दबा पे अपन नीचे से एड्रेस साइड में दे देले मैनेज कर देले कि शॉर्ट साइन मारचे ना फुल साइन कर। देखो गूगल में जो ये डालला पर आस्ते नहीं है। हां हां कितने सब्सक्राइब कोन 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो। तो फाइनली मुझे रिसीव कर सारी गूगल एडसेंस नाटा भी देखी पारे। हाँ मुझे यहाँ खोलि निकी आसिले निकी खोल सी ही पिन पकेब। मु तो बहुत खुशी अच्छी। फास्ट चैनल जो मोर आउ गोटे चैनल अच्छी डेयरिंग सिनो जोटा यहाँ तो 15 दिन भितर से चैनलटा मोनेटाइज करती। गूगल एडसेंस भी भुवनेश्वर रिसीव कर पिन पकई देते। अब ये ब्लॉग चैनल कौन एमती प्रोब्लेम हो मुझे जानी। गोटे गोटे व्यू जाऊँगी गोटे गोटे व्यू जाऊनी। हाँ हे तो बोधे मोर वीडियो पकेवा कमी जाऊँगी कि कौन कि जानी कि आप भल पाइबा टी कमी कमी जाऊँ जहाँ देखुची। ठीक अच्छे यहाँ देखु मु तो यहाँ फास्ट गोटे खोली जेहेतु मुझे जानी विषय किसी मोर या पूर्व चैनल डेयरिंग सिनो चैनल यहाँ निके खोल सी प्रोसेस करी सी केमती कौन कर डिटेल्स आपको देखी। तो एंड पॉइंट देखो मोर गोटे छोट कम अच्छे मुझे सारिक आसपर यहाँ गूगल एडसेंस पिनटा पकेबा। तो ठीक अच्छे यही एड्रेस जुगु एत हैरान हो खाली मुझे पकई देती आउ फ्लटनर किसी पकई मुझे हाँ आसिक तो कंटाक्ट करेंगे। तो से प्रोब्लेम होगा। ठीक अच्छे निकिता जाइए ड्यूटी आज तुम सेमती बेस किसी कम ना। तो जी जाऊँगे रिलायंस फ्रेश टे जाऊँगी जाकि कौन ग्रोसरी फ्रोसरी आने कथा आनी दूसरी मुझे आसला भर सी भी आसिक पहुँच जाइए ऑफिस स्टार्ट करें केमती कौन। हाय तुम आज ब्लॉग रे आस ना गोटे जिन रही देखेबी खाई सारा पर देखिए कौन कौन है आमर भात आलू पोटल तरकारी भेंडी भजा खटा आउ तथे भी खाईदेवी। हाँ काली मते भोक लाउतला मु बस रे आसले कहूछ मते भोक लाउछ मो हाथ खंडे खंडे खाउता जते खाई परछु खाई खाई चाल। हाँ ओके बस तो चली तू मत कह भोक लगी बस चल चंडीखोल अटकीला काकुड़ी के समय अटकिला 2 सेकेंड अटकिला से आ तू कह भोक 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 आ कौट को आनीदे मुझे मो हाथटा चबूता जो बस रखे से मुझे खावा आनिक देवी। तो आम खाଇବା स्टार्ट करवा। आपण जो देखते से एपन से देखनी देख बहुत जल्दी किसी ना देख खाई सार कौन किसी ना खाई सारे देख तुम बहुत झटका भी दो थोड़ा टिके टिके फिर कौन किसी क्रिएटिव आइडिया ना क्रिएटिव आइडिया नो ये अलग आग खाईदे टेस्ट करिया केमती कौन होमती भी होता खाइबार अच्छे खाइबा एवं न खाइल रात भोक रहा पड़ो बाहर से पड़ो ये खाईदे। इतना झूठ बोलते हो तुम। ओह गरम
Nice. Beautiful. ତୁ ଅନେଇ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ମୋର। ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଦେଖିଲା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ରିଲାଏନ୍ସରେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ନା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନିକିକୁ ଦେଖେଇନି। ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଖୋଲିବ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଏ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ, ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା? କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପାଇଁ? କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ? ବହୁତ ଘରେ ଆସିକି ପଳେଇ ବି ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଆସିଲା ସେଇ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା। ଖୁସି? ଥରେ ଆସିକି ପଳେଇଥିଲା ନା, ତାପରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି ଆମର କାହିଁ ଆସୁନି। ହଉ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲେ। ଲେଟର ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ସେଥିରେ ପିନ୍ ଅଛି, 6 ଟିକିଆ ପିନ୍ ଥିବ। ସେ ପିନ୍ଟା ଆମେ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇକି ଭେରିଫାଏ କରିବା। ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତିକି ପଇସା ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ସେ ଆସିବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ। ଏପଟକୁ ଯିବି। କି ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାହାକୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାହାକୁ କହୁଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ତମକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି ମୋତେ କହୁଛୁ ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲୁ ନା। ଆଗକୁ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଠି ଖୋଲିବି ତ? ନ ଖୋଲି ପାରିଲେ ମୋତେ ତ ଚିଲେଇବନି। ନା ଚିଲେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଏମିତି ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆସିଗଲା? ମଝିରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇନି, ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଦେଇନି, ପାଇଲେନି, ପଳେଇଲେ। କାନ୍ଦୁରୁ ହେଇଗଲା ସେଦିନ। କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ନିକୁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଖାଲି ନିକୁ ପଇସା ଆସିବ, ନିକୁ ଏବେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ। ପୁରା ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି ତ? ହଁ ନା, କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ସେ ଏବେ। କୋଟିପତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି। ସେଟା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିରିବୁ, ଗୋଟେ ପଟ ଖାଲି ରହିବ। ପୁରା ଚିରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ହେଇଥିଲା, ତୋର ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ଆମର ଆସିନଥିଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଇଏ କଲେ ଧୁମକିନି ଚିରିଯିବ ସେଇଟା। ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଭିଡ଼ି ଦେବ। नहीं आप गलत शिक्षा दे रहे हो। हम गलत शिक्षा दे रहे हैं? ହବନି ତମେ କରନି। ତମେ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟେ ଅଫ୍ କରିବି କି ଟିକେ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସତରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲି ସେଇଟା 15 ଦିନ ଭିତରେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ହୁଏତ ବୋଧେ ଆପଣ ପାଖକୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଭିଉ ଯାଉଛି, ମୋର ଟିକେ ଭିଉ କମିଯାଉଛି ବୋଲି। ତଥାପି ଯେତିକି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ଚିରୁଛି, କଞ୍ଚା ଖାଇଛ ମୋତେ। କାଳି ଚଣ୍ଡ ବାଳି ଖାଇବି ଉଠେଇ ଯାଅ ତୋର ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ठीक था। ओ माय गॉड बारिश हो रहा है हमारे यहाँ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିପାରୁଛ, କେଡ଼େ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି।
ଦେଖା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦରକାର ଗଲେ ଟିକେ ଗପୁଥାଉ ଟିକେ ଥାଉ ମୁଁ କ'ଣ ଗପିବି କ'ଣ ହେଲା କିଛି क्या हुई दीदी क्या हुई दीदी ଆମେ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଣିଦେଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲେ ହଁ କାଲି ଘଟଗାଁ ରହିଲୁ ଆଜି ଆଡସେନ୍ସ ପାଇଲୁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ସଡନ୍ ମାନେ କେବେ ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଓଲଟା ଫୋନ୍ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲୁ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦିଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁନିଆ ପାଲା କରିବାର ଅଛି ଆଗ ଏଥିରେ ମେଲ୍ କରିବି ଆମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବନ୍ଦ କରିନି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଗେ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ତାପରେ ଦେଖାଉଛି କହୁଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପକେଇବୁ ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼ ପକେଇବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ତମକୁ କେବ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଇଲା ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେବ ମିଠା ପିଠା ଟିକେ ଖିଲା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି କରିବା କାଲି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ହଉ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ପକେଇଦିଏ ଭେରିଫାଇ କରିଦିଏ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଲେଟର୍ଟା ସେଇଠି ପିନ୍ ପଡ଼ିବ ପିନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭେରିଫାଇ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବା ଏଇଟା ଯେଉଁ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁନି 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଠି ଶୋ କରୁନି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବି ଦେଖାଉନଥିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆମର ତେଣିକି ପକା କୋଡ଼ ପକା ତ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି କରିବୁ ହେଲା ଓକେ ହେଇଗଲା ଦେଖେ ସବମିଟ୍ ମାନୁ ମାରିବି ତ କରିବି ତ ସବମିଟ୍ ମାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ फाइनली हैप्पी ओके यू हैप्पी आई एम बी हैप्पी 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 बैक कर देबी ना बैक करना कौच तो बहुत स्ट्रगल थिला गूगल एडसेंस पछरे तथापि कही पारे स्ट्रगलटा केते वीडियो भी आउ पकौ नथिले कि एडसेंस कौन होइछ एते दिन ला आसुनी आ वीडियो एइथपै भी सत कथा कहूँ आपण मानक किए भल भावे किए खराब भावे से या भल लगे भल खराब लगे देन सरी आगुआ कहूँ कौन कमी रही वीडियो मुझे जानी कि गोटे गोटे वीडियो भल व्यू जाऊँच आ गोटे वीडियो प्राय वीडियो व्यू भी जाऊनी तो से मूड भी होनी वीडियो करें आपण एमती भल पाइबा देखा था अधिका सेमती डेली ब्लॉग आण क्या भल लगे ब्लॉग करा कहते तो भल लगे व्यू जाऊनी जेहेतु मोर मन भांगी जाए आउ समस्त को हृदय बहुत बहुत धन्यवाद से भल पाइबा देले बोले यहाँ हम पाखक आसला आहुरी बहुत जिनस बाकी अच्छे आने को ସେଇଟା ବି ଆଣିବୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି।